ইতনা বাংলাদেশ কত সুন্দর সে মুঝে বাঙালি হলে ভালো হয়ে যায় নাই বাঙালি মুঝে সৌদি বা আরবিয়ান আরবিয়ান ভাষা কাজে হে বাঙালি ভাষা বুঝে হয় নাই বুঝতে বাড়ি গে হ্যাঁ নাই বাড়ি খুঁজা হ্যাঁ এত বেলা হয়ে গেল এখন পর্যন্ত একটা মতো মাল খেতে পারলাম না। যা টাকা পয়সা ছিল সব কালকে শেষ করে ফেলাইছি। এখন কি তোর কাছে কি 2-4 টাকা হবে? মাল না খাইলে আমার মাথা একদম কাজ করে না ভাই। বাড়িতে টাকার কথা কইছিলাম খাই রে বাবা বাড়িতে যাচ্ছি এখন অন্য কোনটা খাইনি ওই কথা আর কইস না রে ভাই। আজকে আমি বাইরে তো দাওয়া খাই, আমি এখানে এসে বই রয়েছি। আমি জানি যে তোর কাছে টাকা আছে, ওই টাকা দিয়ে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ये हबीबी काय पहलुका मुस्कान मुस्कान আলিফ বিন তালে বাড়ি গেলা দোস্ত আগা মাথা তো কথা কিছুই বুঝি না তুই বুঝাতে তুই কি করবি? না বুঝবি তো ভালো। এরকম লোকটা আমরা খুঁজতেছি, এরকম লোকটা ভাগ করতে পারলে তাহলে 2-4-5 বছর আর মাল খাওয়ার চিন্তা করা লাগবে না। চল এই লোকটাকে ভাগ করে ফেলে। চল চাচা কার বাড়ি যাবেন ভাই? নাই বুঝুন কিতনা গাও বাড়ি 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 কার বাড়ি যাবেন? আলিফ বিন তালে ও দোস্ত ওই যে তালে তো সরি থাকা না ওরি মনে বন্ধু হইতে পারে ও ওই তাহলে ওই তালে চল চলেন চলেন আসেন আমাকে লগে চলেন। হ্যাঁ ইতনা রাস্তা নাই ভুলে আসেন, যাবেন আমগুলো ইতনা নিয়ে তো ভাজি চলেন आलिफ बिन तालिब मुझे बहुत आगे फ्रेंड हो गया तुमसे इतना नहीं जानते अरेबियन कंट्री से तुमसे नहीं जानते हो হ্যাঁ জানতো। पूछो यस नहीं नहीं कितना हो इतना बन रास्ता हो गया চাচা हाँ ব্যাগটা আমারে দেন, আমি লয়ে যাই। कितना है पूछता ना है ব্যাগ 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 আমি লয়ে যাই, আপনি পিছে পিছে ओ इतना बैग नहीं तो हो नहीं इतना रास्ता आगे दे नानक बहुत भला आगा तालिब बिन हमारे बहुत आगे फ्रेंड हो गया नहीं रास्ता हो बांग्लादेश अरेबियन कंट्री हो उगान का नहीं अनेक क्या हुजिहान बेजिहान तिजरियान नहीं वाही चल जाए जाए हो गया मिल गया इतना अरेबियन कंट्री बहुत बंगाली हुआ यार इतना हमको नहीं बंगाली इतना बांग्लादेश हो रहा नहीं का अरब कंट्री कैसे है नहीं खुजियान इतना तुमसे एक्स्ट्रा पुला है गया नहीं कौन गए बैग ले गया আমরা এই রাস্তা যাইম, রাস্তা দুগা রাস্তা। ও ব্যাগ নিয়ে ওই দিকটা গেছে, আমরা এই দিকটা যাইম। চল ओ नहीं मुश्किल हमेशा दो का रास्ता नहीं मुश्किल का ओके इतना रास्ता आने मुझे नहीं मिला भूले जाएगा ওরা বাঙালি লোকে অনেক বহুত ভালো हो गया मुझे अरबी कंट्री मुझे बांगाली बहुत इतना बांगाली अनेक ভালো हो गया मुझे बांगाली आशिया नहीं ভালো लगे চাচা আমার তো মুতে চাপ দিছে, আমার তো ওখানে যাওয়া লাগবে। ओ मुश्किला मुश्किला ধরেছিঙ্গা হ্যাঁ ओ नहीं मुश्किला इतना आला मुद्रे आया আপনি এখানে থাকেন, আমি হ্যাঁ। যাইও আর আই। ओके नहीं मुश्किला इतना नहीं मुश्किला इसे बहुत बांगाली बहुत छो श्यामल बांगाली हो गया इसलिए अनेक ब्यूटीफुल हो गया इतना कोयटा बाजे जाऊंगा अनेक समय हो गया इतना फलापान कौन गया मुश्किला हो गया नहीं अरे इतना कितना बंगाली है मुझे बटपारी करेंगा चीटर बटपारी होगा यार इतना बंगाली डन कुत्ता हिलो क्या हो अरे बंगाली क्या यो भाई हाँ भाई ये साहब ने कितना कोई इतना बंगाली पुलापन हो गया इतना हमारे साथ आएगा कौन लेगेज गा बुझे नहीं कितना सोदरी बचेगा बंगाली हुआ यहाँ से इतना पुलापन दूसरा हमारे जो साथ लेगा यार लिगेज इतना नीता आ गया এখন নাইগা টাইম हो गया इतना আসতে गया दूसरा पकड़ेगा বুঝা আছি তোমার বাট পাটি করে আইছে রে ভাই তুমি আমার বাচ্চা যাইয়া গোসল টোসল করে খাইয়া দেয়া পরে খুদমনি নিশেখর পোলাপান তো চুরি করে লয়ে গেছে আরে ইতনা বাঙালি কি বাটপারি চিটপারি হে তুমি আসো আমার বাচ্চা যায় গোসল টোসল করে খাইয়া পরে খুদমনি ওই রে রে কোন পাটি দিছ আমাকে এখন আসো না এলা এরকম কথা হলো ভাই এই এত সত্যি আসবে ব্যাগ কোনটা ব্যাগ? ভারী রে ভাই আন্ডারি বাইরে আলাপে তুমি আগে এত তো শুন যা করছি এই ব্যাগ নিয়ে যখন নিছি
এই এলাকাতে থাকা যাবে না, তো ব্যাগটা নিয়ে এমন জায়গায় যাই, ব্যাগত যা আছে এ হলে তো আমাদের 2-4-5 বছর চলবো। এটা নিয়ে আমরা যতদিন আমাদের টাকা শেষ হবে না ততদিন ওর এলাকায় আসবো। চল চল চল, নিয়ে নি, চল, 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 চল।